Bobagara ayuk longtung. Bobagara ayuk longtung. Bobagara joy. Bobagara joy. Tini je oro je joining program ong hini kana mane inka bo oro bo amcha yo bo bisi khobjak. Poilano good evening sanjaka ham nongni koktung sunarok news media friends. Jungtuni no 48 Koramsara Bidan Sabha ni bisingo botola bisio phaya hamtok sopara inotunai Jotindra Tripurani tuidulma bai bini netrito bai CPM ar Congress to BJP bongno yakare tuni Tripura Motha Partio 17 poribar 56 voters boktunai chini Tripura Motha Party Bobagrani tuidulma bai boktunai Bobagrani adorshono sajagoi agamini thinangni je wansogoi tuni Tripura Motha bok phai samilongka chung ang 48 Koramsara block committee president angoi ang bongnatuni lamsogo boktunai agami je thinango chung je choba chini je greater Tripura land ar je chini je permanent solution constitutional je সাংবিধানিক অধিকার no লড়াই খানে choba খানে bai boktunai Tripura Motha ka phai chung bai jogdan ropai ka noni je 48 Koramsara constituency wo norok je kepala yang na hine aple noni busu jorate asabadi ta taklai chung chini 48 Koramsara je বিধান সভা 2023 chini oro je candidate je chini oro je chongmari je candidate Paul Dangsuni je netitwe taklai chung 48 Koramsara around 43,907 voters chung taklai nichit je jakapung record songkok lagai chung ino chini je Paul Dangsuno Bobagrani je tuidulma bai Bobagramni dagi mumbai chung ino bono kabang bubai kaplai ka honani chung joto puito chaitung to neng je mo BJP CPM yakari je Tripura Motha ni banarum kha neng tamni bagi phaima kalai ka ro samka जों खाय आगे तो 2000 माने जाबे 17 नि जों माने बीजेपी जों फाइट खाय दङो हिंगे दाबो हिंगे 2017 नि जों हामानि जों 2018 गो जों जे विधान सभा अंखा जों जतनो जों बाक्साकै बीजेपी नि बरखा दाबो जों 5 बोसोर धरे जों तंखा बीजेपी यो हिंगे तागजे जों तंमानि जों कोनो किछु अंगिया जोंनो कने कुछ लामछौया जों जिनि न तय बिमाने जों तय मैया जों कारेन्ट तो माखा थियासे कारेन्ट मानफुं जों तयनि असुबिदा जों कुनो जिनि पारानि चेररक लामा कलमा गामंगिया जिनि चेररक कुनो माने चाकरी नौकरी बा कुनो सुजुग सुबिदा मैया ओंखाय रेगा जों अब बारिया जों अबनि बागै जों बेखुब नांजाखा जों कायसे आं बीजेपी नि कर्मी दंमानि आं आगे भोट प्रेसिडेंट खायनो भोट सेक्रेटारि दंमानि न आं प्राय माने विधान सभा पार खायक्या हिंकाय लोकसभा पार खायक्या हिंकाय एडीसी पार खायक्या आं ताबोखाय आं कोनो पद लालिया ताबो बक आन पद चंगरो फुं आं लाया हिंका आन बक एसटी मोसनि प्रेसिडेंट चंगजाक आं अबनो आं लाया हिने गसियनो आं ताबक Tripura Mothani बानारमय आं Tripura Motha फाइनानि बागय आं बनो लाम संनानि बागय जिनि बुबागाराना जों हामजागय जों बनो खाखायनो जों बनो हामजागय आं बनो ताक अजागागो Tripura Mothani बानारमय आं फायक्या buskani sal rogleनि tamona harmung to आदे बासकांनि तो जों Tripura Mothano न तगय माने जिनि न जों Tripura Mothano खायैनो कापलाय खेयनो जिनि 48 Koramsara आं 17 नम्बर भोट देयो जोंनि न जिनि इ सेन्टर देयो जों कापलाय खे जिनि Paul Dangsuno जों बिराट भोट बाय जों कापलाय खेना बगाय जों अनेक सक्सेस के जों माने वान सगै दङो जिनि पारानि जतनो जों माने जों जतनो सागै अबनो जत चिनियर तो आरो बीजेपी हिने आरो कुनु आरो करoi जों जतनो इन मोथा हिने जों जतनो सागयनो जों माने खायनाय इन आरो बीजेपी हिने आरो कुनु माने भोट अंगिया बक कुनु आरो बीजेपी नि कुनु मीटिंग बन्द खाय मैया इ हांतरचा पारा देयो
nin sini mungkin ang to Jotindra Lal Tripura